بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تو سارے والوں سو میں اسفیر کشمیری تو تساں تکنے پیو اپنا فیملی یوٹیوب چینل اے جے کے فن ٹائم دوستو اج اساں جائی رہے ہیں جنازہ پڑھنے تے گزشتہ دنوں وچ تسیں پتہ کہ چڑھوئی تھی بہت سارے نوجوان سن جڑے اٹلی ایتھوں لیبیا گئے سن تے لیبیا تو اٹلی جانا سی جس نے وچ ایک نوجوان سی تمال چواس نا ایک ہن کے کٹیڑے نا تمال چواس اماد اکمل جڑا سی ہن کے کٹیڑے نا سی چودھری وکاس اے کیمپے نی طرف جائی رہے سن انہاں ہن شپا پر جائی بیڑا سی تے راستے وچ جس گڈی پر جائی رہے سن او حادثے دا شکار ہوئی ہے تے جس نے وچ اے دوے شہید ہوئی سن تے اج انہاں دیاں جڑیاں باڈیاں نا او لیبیا تھی لوور ایئرپورٹ پر آئیاں تے انہاں دیاں باڈیاں پہنچی تے اج انہاں دا جنازہ سی آئی اساں تساں کی ایئرپورٹ سی کینی تے جنازے تک مکمل ویو دساں تے تساں تک ویڈیو تے دوستو دعا کر رہے ہیں انہاں واسطے کہ اللہ پاک انہاں کی جنت الفردوس انشاءاللہ عرفہ مقام عطا فرمائے تے انہاں دیاں قبریاں مظلومی آسان فرمائے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ جس دے نال سرونک کر دی ٹر گیا یو کرے والا ایک پل دل نو چین نہ آوے تے گیا روگ نرالا حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ میرے نبی دیا ذکرہ بسم اللہ حق لا الہ الا اللہ اے کلمہ ساتھی قبراں دا اے کلمہ ساتھی قبراں دا فرمان نبی دیاں خبراں دا فرمان نبی دیاں خبراں دا رسی فرق نظیراں زبراں دا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا اور وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی دوستوں کا ہجوم ہے وہی دوستوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میرے یار کی جو تہے مزار چلا گیا ٹر گئے نے دلدار دلانے
यारो नजरी आवे कंड दीती जद यारा दाल दुनिया एक मिसल सराह दिए लखां आ रे नी लखां जा रे नी उठो उठो मुसाफिरो रात लंघ गई साथी संग दे साथ लदारे नी ते कबरां विच सिकंदर नूं मां ढूंढे आ बच्चा मौत सुनेड़े आ रे नी ओ माए केड़े सिकंदर नूं ढूंढनी इत्थे लखां सिकंदर समारे नी पढ़िए ला इलाहा इस्लाम। आज हम इस अजीज़ की इस जनाजे पे आके हर आँख अश्कबार है और दिल दुखी है, हर फर्द परेशान है। मैं सिर्फ दो बातें करूँगा। एक तो ये कि अपनी हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी हुकूमत जो भी हो, इन पढ़े लिखे नौजवानों, इन हसीन नौजवानों का ज़िम्मेदार कौन है? ये क्यों बाहर जाने पे मजबूर हैं? ये क्यों अपनी धरती छोड़ने पे मजबूर हैं? इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वक्त जो हुकूमत है वो ज़िम्मेदार होती है। मैं अपील करता हूँ कि आप जितने जमातें हैं, जितने लीडर हैं, हुकूमत के जो है अल्लाह तल्ले छोड़ें और नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ करें, इनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाएं। आज मेरा पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ नहीं रहना चाहता, क्यों नहीं रहना चाहता है? ये सवाल है साहिबान इक़्तिदार के लिए। वालिदैन से अपील करता हूँ कि आज हम ये मेरे सामने नौजवान सारे खड़े हैं और हर एक नौजवान के आंखों में आंसू हैं, लेकिन मुझे क्या पता, आपको क्या पता कि कल मेरा नौजवान कोई और किस हाल में आएगा। ये नौजवान मायूस है। वालिदैन से अपील है कि बच्चों की ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, इनका कोई मुतबादल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर आप बच्चों को बाहर भेजते भी हैं तो खुदारा इस कानूनी तरीके से भेजें। नहीं भेजते तो रिज़्क़ अल्लाह यहाँ भी देता है। ये सदमे बर्दाश्त नहीं होते, ये लहू बर्दाश्त नहीं होता, ये खून जिगर कैफियत बर्दाश्त नहीं होती। तो नौजवानों से अपील करता हूँ, नौजवानों मत लालच करो। अगर रिज़्क़ लेना है तो अल्लाह यहाँ भी देगा। मेहनत करो, आप हमारा सरमाया हो, आप हमारा मुस्तकबल हो। कोई बच्चा, इस कौम का बच्चा जब इस हालत में आते हैं तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। खुदारा वालिदैन, खुदारा नौजवानों, लालच छोड़ो। ये मासूम हमें क्या पैगाम दे जा रहा है? एक बच्चा उधर जा रहा है, एक इधर। जब इनके जनाजे देखे आते हुए कि किसका कलेजा नहीं दज गया, किसका कलेजा नहीं टूट गया, किसका कलेजा नहीं गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मेरे इस भाई को सब्र दे, मेरी नई नस्ल को अल्लाह ताला रोज़गार दे, इज़्ज़त का और ज़िंदगी में दे। मेरी हुकूमत से फिर ये कहता हूँ कि ज़िम्मेदार आप लोग हो, मुजरम आप लोग हो। मेरी नस्ल जो ये मायूस है, ये जो दर बदर हो रही है, इसके ज़िम्मेदार साहिबान इक़्तिदार है। खुदारा इस नई नस्ल की तरफ देखो, खुदारा इनको रोज़गार दो, खुदारा इनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दो। नहीं तो ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारा गुजरना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। मैं सबसे पूरे मजमे, जितना मजमा है, मैं उनका दुख समझता हूँ। मेरे भाई अकमल, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय आंसू बहाने के, सिवाय हमदर्दी के दो लफ्ज़ कहने के। और अपील है फिर नौजवानों, अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करो, बचाओ। वालिदैन से अपील है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जदों छड़ दुनिया नू जाना ए, किसे आन ना दर्द वंडाना ए। उते कमली वाले ने आना ए, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे यार सजन